ایک ملک کا بادشاہ جس کے پاس دولت، شہرت، فوج اور طاقت کی تو کوئی کمی نہیں تھی، مگر یہ سب ہونے کے باوجود بادشاہ کا دل بے چین رہتا تھا۔ اس کے دماغ میں اکثر ایسے سوالات آتے جن کا جواب دربار کے بڑے بڑے عقل مند وزیر اور علماء بھی دینے سے قاصر تھے۔ ایک دن بادشاہ نے پوری ریاست میں ایک عجیب و غریب اعلان کروایا کہ جو کوئی بھی میرے 3 سوالوں کا صحیح جواب دے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت انعام میں دے دوں گا، اور وہ میری ساتھ اس تخت پر بیٹھنے کا حقدار ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی ایک خوفناک شرط بھی رکھ دی کہ یاد رکھنا، اگر جواب دینے والا ناکام ہوا تو اسی وقت جلاد اس کا سر قلم کر دے گا۔ مجھے صرف سچ چاہیے۔ یہ سنتے ہی پورے دربار میں سانپ سونگھ گھس گیا۔ جو لوگ انعام کے لالچ میں آگے بڑھ رہے تھے ان کے قدم وہیں رک گئے۔ موت کا خوف آدھی سلطنت کے لالچ سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ بادشاہ نے اپنے 3 سوال لوگوں کے سامنے رکھے۔ پہلا سوال، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہے مگر اسے خریدا نہیں جا سکتا؟ دوسرا سوال، وہ کیا ہے جو انسان سے زیادہ طاقتور ہے لیکن انسان اسے قابو کر سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال، دنیا کا سب سے بڑا سچ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بڑے بڑے علماء اور عقل مند لوگ بھی سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی جان داؤں پر لگا کر ان عجیب و غریب سوالوں کا جواب دے۔ کافی دیر تک جب کوئی آگے نہیں آیا تو بادشاہ مایوس ہونے لگا۔ تبھی ہجوم کو چیرتا ہوا ایک نوجوان آگے بڑھا۔ وہ نوجوان دیکھنے میں انتہائی مفلس اور غریب لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، چہرے پر دھول جمی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک اور بے خوفی تھی۔ وہ دنیا کا ستایا ہوا ایک یتیم تھا جس کا اس بھرے عالم میں کوئی نہیں تھا۔ نوجوان نے تخت کے قریب جا کر بادشاہ کو جھک کر سلام کیا اور بلند آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کی شرط قبول کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اس دبلا پتلا نوجوان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ اے نادان لڑکے، کیا تمہیں اپنی جان پیاری نہیں؟ بڑے بڑے دانا پیچھے ہٹ گئے۔ تم جیسا معمولی انسان موت کے منہ میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ نوجوان نے بھاری آواز میں جواب دیا، حضور، جس کا اس دنیا میں کوئی نہ ہو اسے موت کا خوف نہیں ہوتا۔ میں ایک یتیم ہوں، اگر میں مارا بھی گیا تو میرے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اگر میں جیت گیا تو شاید میری تقدیر بدل جائے۔ بادشاہ اس نوجوان کی ہمت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں موقع دیتے ہیں، بتاؤ میرے سوالات کے جواب۔ نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے سوال بہت گہرے ہیں، ان کا جواب مجھے ابھی معلوم نہیں۔ مجھے ان کا جواب تلاش کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ آپ مجھے 40 دن کی مہلت دیں اور سفر کے لیے ایک تیز رفتار گھوڑا اور کچھ ساز و سامان دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں 40ویں دن میں اسی دربار میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ وزیر نے نوجوان کو روکا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ لڑکا چالاک لگتا ہے، یہ گھوڑا اور سامان لے کر بھاگ جائے گا۔ نوجوان مسکرایا اور بولا، وزیر صاحب، بھاگتے وہ ہیں جن کا کوئی گھر ہوتا ہے، میرا تو آسمان ہی چھت ہے اور زمین ہی بستر، میں بھاگ کر کہاں جاؤں گا؟ زبان کا پکا ہوں، جواب یہ کر ہی لوٹوں گا۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا، پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے نوجوان، جاؤ، ہم نے تمہیں 40 دن دیے، لیکن یاد رہے، اگر 40ویں دن سورج ڈھلنے تک تم نہ لوٹو یا جواب نہ لا سکو تو ہمارے سپاہی تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے اور تمہارا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ نوجوان نے سر جھکا کر حکم مانا۔ اسے ایک بہترین عربی گھوڑا دیا گیا۔ وہ نوجوان گھوڑے پر سوار ہوا اور بغیر پیچھے دیکھے دھول اڑاتا ہوا شہر کی آبادی سے دور ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے انجان راستوں پر نکل پڑا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ یہ سفر اسے کسی خزانے تک نہیں بلکہ ایک ایسے راز تک لے جانے والا ہے جو اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ریگستان کے اس پار ایک بوڑھا درویش اور اس کا کتا اس کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بھٹکتے بھٹکتے وہ ایک ویران اور تپتے ہوئے ریگستان میں پہنچا۔ وہاں دور دور تک ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور نوجوان پیاس سے بے حال تھا۔ تبھی اسے دور ایک ٹیلے کے پاس ایک چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی نظر آئی۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جھونپڑی کے باہر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس کے بدن پر پھٹے ہوئے کپڑے تھے، بال الجھے ہوئے تھے اور چہرے پر دھول تھی۔ وہ ایک سادہ سا درویش لگ رہا تھا، لیکن جس بات نے نوجوان کو چونکا دیا وہ یہ تھی کہ وہ بوڑھا ایک مٹی کے برتن میں کھانا کھا رہا تھا۔
और उसी बर्तन में उसके साथ एक कुत्ता भी मुंह डालकर खाना खा रहा था। ये देखकर नौजवान के कदम रुक गए। इसके चेहरे पर नफरत के जज्बात आए। इसने अपने दिल में सोचा, या खुदा, ये कैसा इंसान है, इसे तो पाक और नापाक कभी पता नहीं। जो शख्स एक जानवर, एक कुत्ते के साथ एक ही बर्तन में खाना खा रहा है, वो भला मेरे मुश्किल सवालों का जवाब क्या देगा? ये तो कोई पागल मालूम होता है। नौजवान ने सोचा कि यहाँ वक्त जाया करने से बेहतर है कि आगे चला जाए। वो मुड़ने ही वाला था कि अचानक उस बूढ़े ने बगैर सर उठाए वहीं बैठे बैठे भारी आवाज में पुकारा, आ जाओ नौजवान, इतनी दूर से आए हो तो बगैर मिले वापस क्यों जा रहे हो? नौजवान हक्का बक्का रह गया। इसने सोचा, इस बाबा ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? एक पल के लिए वो डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। उसने पास जाकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम बाबा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा, सफर की थकन उतार लो, हमारे साथ खाना खा लो। नौजवान की नजर फिर से उस बर्तन पर गई जहां कुत्ता अभी भी खाना चाट रहा था। उसका जी मतलाने लगा। उसने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं बाबा शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, मैं तो बस पानी की तलाश में था। दरवेश ने उसकी नफरत को भांप लिया, मगर उसने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराया और बोला, खूब, तुम्हारी मर्जी, बताओ किस परेशानी ने तुम्हें इस वीराने में ला खड़ा किया है? तुम्हारे चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। नौजवान ने गहरी सांस ली और दरवेश के पास जमीन पर बैठ गया। उसने बादशाह की शर्त, वो 3 सवाल और अपनी बेबसी की पूरी कहानी उस बूढ़े को सुना दी। उसने कहा, बाबा, मैं एक यतीम हूं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए जान की बाजी लगा दी, मगर अब लगता है मैं हार गया हूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है और कोई जवाब नहीं मिला। दरवेश ने पूरी बात सुनी और जोर से हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? ए नादान, मुझे लगा शायद आसमान टूट पड़ा है। तुम इन मामूली सवालात के लिए अपनी जान गंवा देने जा रहे थे। नौजवान को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, मेरी जान पर बनी है और इस पागल दरवेश को यह मजाक लग रहा है। उसने चढ़कर कहा, बाबा, ये सवाल मामूली नहीं है, बड़े बड़े दाना इनका जवाब नहीं दे सके। दरवेश का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। उसने नौजवान की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, याद रखो, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। मुफ्त में सिर्फ माँ की मोहब्बत मिलती है। अगर तुम कीमत अदा करने को तैयार हो तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नौजवान का दिल जोर से धड़का। क्या इस दरवेश के पास वाकई जवाब है? उसने फौरन कहा, कीमत? कैसी कीमत बाबा? मेरे पास दौलत तो नहीं है, लेकिन अगर मैं बादशाह से जीत गया तो मुझे जो इनाम मिलेगा, मैं उसमें से आपको बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा। आप बस मुझे जवाब बता दें। दरवेश फिर मुस्कुराया, एक राज भरी मुस्कुराहट। उसने कहा, जल्दबाजी मत करो नौजवान, इंसान सब्र नहीं करता, इसलिए ठोकर खाता है। मैं तुम्हें 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे और आखिरी सवाल की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नौजवान ने सोचा, ये दरवेश क्या ही मांग लेगा, वैसे भी मुझे अभी सिर्फ अपनी जान बचानी है। उसने फौरन हामी भर ली। मुझे मंजूर है बाबा, आप मुझे पहले सवाल का जवाब दें। दरवेश ने कहा, सुनो फिर, तुम्हारे बादशाह का पहला सवाल था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जो खरीदी नहीं जा सकती। नौजवान ने बेताबी से सर हिलाया। दरवेश ने जमीन पर उंगली से लकीर खींचते हुए कहा, जाओ और अपने बादशाह से कहना कि दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। जो लम्हा एक बार गुजर गया, वो पूरी कायनात की दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। इंसान अपनी दौलत तो दोबारा कमा सकता है, मगर गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं। नौजवान ये सुनकर सुन रह गया। जवाब इतना आसान मगर इतना गहरा था। उसे यकीन हो गया कि ये जवाब सही है। उसने खुशी से कहा, बिलाशुबा ये सच है। बाबा, मुझे बाकी 2 सवालों के जवाब भी बता दें ताकि मैं आज ही जाकर बादशाह को सुना दूं। दरवेश ने हाथ उठाकर उसे रोका। नहीं, सब्र करो, अगर सारे जवाब आज ही मिल गए तो तुम उनकी कदर नहीं करोगे। जाओ, पहले बादशाह को एक जवाब दो, इससे तुम्हें और वक्त मिल जाएगा। फिर ठीक 5 दिन बाद मेरे पास आना, तुम्हें दूसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। नौजवान थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वो समझ गया कि ये दरवेश कोई आम इंसान नहीं है। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया, घोड़े पर सवार हुआ और वापस शहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे नहीं मालूम था कि अगला जवाब हासिल करने के लिए उसे किस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। नौजवान ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और हवा से बातें करता हुआ शाही महल पहुंच गया। दरबार सजा हुआ था। बादशाह और तमाम वजीर बेसब्री से उस लड़के का इंतजार कर रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि वो वापस आएगा। सबको लग रहा था कि वो डर कर भाग गया होगा। जैसे ही नौजवान दरबार में दाखिल हुआ, चारों तरफ खामोशी छा गई।
وہ سیدھا تخت کے سامنے گیا اور ادب سے جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، آ گئے نوجوان؟ ہمیں تو لگا تھا تم اپنی جان بچانے کے لیے رفو چکر ہو گئے ہوگے۔ بتاؤ کیا تمہیں میرے پہلے سوال کا جواب ملا؟ نوجوان نے پورے یقین کے ساتھ سر اٹھایا اور بلند آواز میں کہا، جی بادشاہ سلامت، مجھے میرے رب نے جواب پہنچا دیا ہے۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے وقت۔ نوجوان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، حضور، وقت ہی وہ واحد چیز ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ اپنی پوری سلطنت، اپنے سارے خزانے بھی لٹا دیں، تب بھی آپ گزرے ہوئے ایک لمحے کو واپس نہیں خرید سکتے۔ دولت آتی جاتی ہے، مگر وقت صرف جاتا ہے، کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ جواب اتنا سچا تھا کہ کوئی اسے جھٹلا ہی نہیں سکتا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، شاباش نوجوان، تم نے بالکل سچ کہا۔ ہم تمہارے جواب سے مطمئن ہوئے، لیکن ابھی 2 سوال باقی ہیں، اور یاد رکھو، شرط ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ نوجوان نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور، مجھے باقی سوالوں کے جواب کے لیے بھی مہلت چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، وقت ختم ہونے سے پہلے میں باقی جواب بھی لے آؤں گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ نوجوان محل سے نکلا اور راحت کی سانس لی۔ اس کی جان فی الحال بچ گئی تھی۔ ٹھیک 5 دن بعد نوجوان پھر سے اسی ریگستان میں، اسی جھوپڑی کے پاس پہنچا۔ بابا، آپ کا جواب صحیح نکلا۔ بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ اب مجھے دوسرے سوال کا جواب بتا دیں۔ درویش نے سر اٹھایا اور مسکرایا۔ خوشی ہے کہ تم واپس آئے۔ سنو پھر دوسرے سوال کا جواب۔ نوجوان فوراً درویش کے قریب بیٹھ گیا۔ پوری توجہ کے ساتھ درویش نے کہا، تمہارے بادشاہ کا دوسرا سوال تھا، وہ کیا ہے جو انسان سے زیادہ طاقتور ہے لیکن انسان اسے قابو نہیں کر سکتا؟ نوجوان نے سر ہلایا۔ جی بابا، یہی سوال تھا۔ درویش نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بیٹا، وہ چیز ہے نفس، انسان کی خواہشات۔ انسان کا نفس کسی بھی جنگلی جانور یا دشمن سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ یہ نفس ہی ہے جو بادشاہوں کو درویش بنا دیتا ہے، اور درویش کو بادشاہ۔ یہ انسان کو گناہ اور تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ لیکن درویش رکا اور پھر بولا، لیکن اگر انسان چاہے تو وہ اپنے اس نفس کو قابو کر سکتا ہے۔ جو اپنے نفس کو قابو کر لے وہ سکندر ہے، اور جو نفس کے قابو میں آ جائے وہ غلام ہے۔ نوجوان یہ جواب سن کر خوشی سے اچھل پڑا۔ واہ بابا، کیا خوب جواب ہے! بادشاہ اسے سن کر دنگ رہ جائے گا۔ اس نے فوراً کہا، بابا، میرے پاس سب وقت بہت کم ہے، آپ مجھے تیسرا اور آخری جواب بھی ابھی بتا دیں تاکہ میرا کام ختم ہو۔ درویش کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، نہیں، اتنی جلدی نہیں۔ میں نے کہا تھا نا، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ 2 جواب مفت تھے، مگر تیسرے جواب کی قیمت تمہیں چکانی ہوگی۔ نوجوان نے بے فکری سے کہا، اے بابا، آپ قیمت کی فکر نہ کریں، آپ جو مانگیں گے میں دوں گا۔ سونا چاندی، جاگیر، بادشاہ مجھے آدھی سلطنت دینے والا ہے، آپ بس حکم کریں۔ درویش نے ایک گہری اور پرسرار ہنسی کی۔ بیٹا، مجھے تمہارا سونا چاندی نہیں چاہیے، میری قیمت کچھ اور ہے، اور وہ تمہیں تب پتہ چلے گی جب تم آخری بار میرے پاس آؤ گے۔ نوجوان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے لگا یہ بوڑھا پاگل ہے، بھلا سونے چاندی کے علاوہ اور کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ اس نے سوچا، خیر، جو بھی مانگے گا دوں گا، ابھی تو مجھے جانا چاہیے۔ درویش نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور کہا، جاؤ۔ نوجوان، بادشاہ کو دوسرا جواب دو، اور یاد رکھنا، اب میرے پاس تب آنا جب تمہاری مہلت ختم ہونے میں صرف 1 دن باقی رہ جائے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ اگر تم صحیح وقت پر آئے تو تمہیں آخری جواب ملے گا، ورنہ خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا۔ نوجوان نے درویش کی بات مانی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ راستے بھر سوچتا رہا کہ آخر یہ درویش تیسرے جواب کے بدلے کیا طلب کرے گا، لیکن اسے اپنے اوپر بھروسہ تھا۔ اسے لگا کہ دولت سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جو قیمت درویش طلب کرنے والا ہے وہ اسے جیتے جی مار دے گی۔ نوجوان محل پہنچا اور اس نے بھرے دربار میں بادشاہ کو دوسرے سوال کا جواب دیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ طاقتور چیز نفس انسان کی خواہشات ہے۔ جو انسان اپنے نفس کو قابو کر لے وہ دنیا جیت لیتا ہے، اور جو نفس کا غلام بن جائے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بے حد خوش ہوا۔ اس نے اعلان کر دیا، نوجوان، تم جیت کے بہت قریب ہو۔ کل ہماری شرط کا آخری دن ہے۔ اگر کل تم نے تیسرے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو وعدہ ہے آدھی سلطنت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ لیکن یاد رہے،
अगर कल सूरज गरूब होने तक तुम जवाब ना ला सको तो जल्लाद तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। नौजवान ने सर झुकाया और वहां से निकल पड़ा। अब उसके पास सिर्फ एक दिन और एक रात बाकी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसे खुशी भी थी कि वो सल्तनत का मालिक बनने वाला है, और खौफ भी था कि कहीं वो दरवेश अपनी जबान से मुकर न जाए। भागता दौड़ता वो उसी रेगिस्तान में पहुंचा। सूरज गरूब होने वाला था। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंचा, दरवेश वहां बैठा था। उसके पास वो कुत्ता भी पड़ा हुआ था। नौजवान घोड़े से कूदा और हाँफते हुए दरवेश के कदमों में गिर पड़ा। बाबा बाबा, मुझे बचाइए, कल मेरी जिंदगी और मौत का फैसला होने वाला है। मुझे आखिरी सवाल का जवाब बता दें। पूरी सल्तनत मेरा इंतजार कर रही है। दरवेश ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आ गए नौजवान, याद है मैंने कहा था कि हर चीज की एक कीमत होती है। नौजवान ने जल्दी से अपनी जेब से अशरफियों की थैली निकाली और दरवेश के सामने रख दी। ये लीजिए बाबा, इसमें बहुत सा सोना है, और अगर आप कहें तो मैं सल्तनत मिलने के बाद आपको महल भी बनवा दूंगा, बस मुझे जवाब दे दें। दरवेश ने सोने की थैली को हाथ भी नहीं लगाया। उसने पास रखा एक मिट्टी का प्याला उठाया। नौजवान हैरान होकर देख रहा था। दरवेश ने वो दूध का प्याला अपने पास बैठे कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता भूखा था। उसने लपक कर दूध पीना शुरू किया। नौजवान को घिन आ रही थी। वो मुंह फेरने ही वाला था कि दरवेश की कड़कदार आवाज गूंजी, रुको। नौजवान रुक गया। जब कुत्ते ने आधा दूध पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली, तो दरवेश ने वो प्याला जिसमें कुत्ते का बचा हुआ दूध था उठाया और नौजवान की तरफ बढ़ा दिया। नौजवान के माथे पर पसीना आ गया। दरवेश ने सख्त लहजे में कहा, नौजवान, मुझे तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहिए। मेरी कीमत सिर्फ इतनी है कि ये प्याला पकड़ो और इसमें बचा हुआ ये दूध मेरे सामने पी जाओ। नौजवान के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। वो चीखा, बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कुत्ते का बचा हुआ दूध है, मैं इसे कैसे पी सकता हूँ? मैं एक इंसान हूँ, अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं मर जाऊंगा मगर ये नहीं पी सकूंगा। उसे याद आया कि वो हमेशा उस दरवेश से इसी बात पर नफरत करता था कि ये कुत्ते के साथ खाता है, और आज वही जिल्लत उसके सामने खड़ी थी। दरवेश की आंखों में अंगारे चमकने लगे। उसने कहा, तो फिर जाओ, अगर तुम्हें अपनी जान और अपना गुरूर इतना प्यारा है तो जाओ अपनी जान दे दो। कल जब जल्लाद तुम्हारी गर्दन काटेगा तब सोचना कि वो मौत बेहतर थी या ये दूध। नौजवान कांपने लगा। एक तरफ मौत थी जो यकीनी थी, और दूसरी तरफ ये एक घूंट दूध जो उसके गुरूर को तोड़ने वाला था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि अब कोई रास्ता नहीं है। उसने कांपते हाथों से वो प्याला दरवेश के हाथ से लिया। उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसे घिन आ रही थी, लेकिन जिंदगी की भीख मांगते हुए उसने अपनी आंखें बंद की, बिस्मिल्लाह पढ़ा, और एक ही सांस में वो कुत्ते का बचा हुआ दूध अपने हल्क से नीचे उतार लिया। दूध पीते ही वो घुटनों के बल रेत पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसका गुरूर, उसकी अकड़ सब मिट्टी में मिल चुका था। वो अब एक टूटा हुआ इंसान था। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मैंने आपकी कीमत अदा कर दी, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अब तो मुझे जवाब दे दें। दरवेश ने आगे बढ़कर नौजवान के सर पर हाथ रखा। अब दरवेश की आवाज में सख्ती नहीं, नरमी थी। उसने कहा, पगले, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें जलील करना चाहता था? नहीं, मैं तो तुम्हें इंसान बनाना चाहता था। तुम्हारे अंदर बादशाह बनने की हवस थी। जो इंसान अपने अंदर के गुरूर को नहीं मार सकता, वो कभी बादशाह नहीं बन सकता। नौजवान ने भीगी आंखों से ऊपर देखा। दरवेश ने कहा, सुनो, अब तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब। बादशाह ने पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? नौजवान की सांसें थम गईं। दरवेश ने कहा, जाओ और बादशाह से कहना कि दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है, जिससे कोई नहीं बच सकता, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है, जिसे हम सच समझकर बैठे हैं, मगर ये एक दिन धोखा दे जाती है। ये जवाब सुनते ही नौजवान को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में बिजली गिर गई हो। मौत सच है, जिंदगी झूठ है। उसने दरवेश के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। बाबा, मुझे माफ कर दें, मैंने आपको गलत समझा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। दरवेश ने उसे उठाया और कहा, जाओ नौजवान, वक्त कम है, अपना वादा पूरा करो, लेकिन याद रखना, जो सबक आज तुमने सीखा है उसे कभी मत भूलो। नौजवान ने आंसू पोंछे और आखिरी बार दरवेश को देखते हुए महल की तरफ दौड़ पड़ा। उसे जवाब मिल चुका था, लेकिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल गया था। वो अब वो इंसान नहीं रहा था जो दौलत की लालच में घर से निकला था।
शाही महल में सकूत छाया हुआ था। सूरज गुरूब होने में बस चंद लम्हे बाकी थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था, मगर किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बादशाह बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। वजीर ने आहिस्ता से बादशाह के कान में कहा, बादशाह सलामत, वक्त खत्म होने वाला है। लगता है वो नौजवान खौफ के मारे भाग गया है। हमें जल्लाद को तैयार रहने का हुक्म देना चाहिए। बादशाह ने मायूसी से सर हिलाया। उसे उस नौजवान से उम्मीद थी, मगर शायद मौत का खौफ जीत गया था। तभी महल के मरकजी दरवाजे पर शोर हुआ, रुको, मैं आ गया हूँ। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूमी। वो नौजवान जिसके कपड़े धूल से अटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा उतरा हुआ था, वो लड़खड़ाते कदमों से दरबार में दाखिल हुआ। वो थका हुआ लग रहा था, मगर उसकी आंखों में अब वो पहले वाली चमक या गुरूर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और गहराई थी। वो सीधा तख्त के पास आया। बादशाह ने राहत की सांस ली और कहा, आओ नौजवान, तुमने तो हमारी जान ही हलक में ला दी थी। खैर, तुम वक्त पर आए। बताओ, क्या तुम मेरे तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब लाए हो? याद है ना सवाल? दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? नौजवान ने एक नजर दरबार की शान और शौकत, सोने चांदी की दीवारें और बादशाह के ताज को देखा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, जी हुजूर, मुझे जवाब मिल गया है। उसने अपनी आवाज बुलंद की और कहा, बादशाह सलामत, दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच मौत है। चाहे कोई बादशाह हो या दरवेश, अमीर हो या गरीब, उसे एक न एक दिन मरना है। उसे कोई नहीं टाल सकता। दरबार में खामोशी छा गई। नौजवान ने आगे कहा, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये जिंदगी है। हम इसे अपना समझते हैं, इसे संवारने में पूरी उम्र लगा देते हैं, मगर ये एक धोखा है। ये कभी भी साथ छोड़ देती है। बादशाह अपने तख्त से खड़ा हो गया। उसने ताली बजाते हुए कहा, बिला शुबा बिल्कुल सच। आज तक किसी ने इतनी सच्चाई और सादगी से मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तुमने मेरी रूह को सुकून दिया है। बादशाह ने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और ऐलान किया, नौजवान, तुम शर्त जीत गए हो। जैसा कि मैंने वादा किया था, आज से आधी सल्तनत तुम्हारी है। तुम मेरे बराबर के शरीक हो। पूरा दरबार मुबारक हो के नारे से गूंज उठा। वजीर आगे बढ़ा और नौजवान को शाही लिबास पहनाने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। नौजवान ने वजीर का हाथ झटक दिया। उसने एक कदम पीछे लिया और बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, माफी चाहता हूं बादशाह सलामत, लेकिन मुझे आपकी ये सल्तनत, ये दौलत और ये रुतबा नहीं चाहिए। दरबार में सुकूत छा गया। बादशाह हैरान रह गया। क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो? लोग इस तख्त के लिए अपनों का खून बहा देते हैं और तुम जीती हुई सल्तनत ठुकरा रहे हो? नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो मंजर याद आया जब उसने कुत्ते का बचा हुआ दूध पिया था। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, हुजूर, जब मैं सफर पर निकला था तो मुझे लगता था दौलत ही सब कुछ है, मगर इस दरवेश ने मुझे सिखा दिया कि जब मौत ही सबसे बड़ा सच है तो फिर इस झूठी जिंदगी के लिए मैं इतना बोझ क्यों उठाऊं? आज मैंने अपना गुरूर तोड़ दिया है। अब मुझे इस ताज की नहीं, सुकून की जरूरत है। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो मेरी हिस्से की ये दौलत उन गरीबों और यतीमों में बांट दें जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। मुझे इजाजत दें। ये कहकर नौजवान मुड़ा और दरबार से बाहर जाने लगा। बादशाह और दरबारी मुजस्सम हो उसे जाते हुए देखते रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकता है। बादशाह की आंखों में भी नमी आ गई। उसने भरे दरबार में कहा, आज ये नौजवान बगैर ताज के भी हम सबसे बड़ा बादशाह बन गया है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी पुरानी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।